डियर स्टूडेंट्स आपण मानको स्वागत जनरल अवेयरनेस रा गोटे नो वीडियो को तेबे प्रथम प्रश्न सुकन्या समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच नेशनल कैंपेन ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑप्शन सी स्टैंड अप इंडिया ऑप्शन डी जन धन योजना तेबे केउ योजना अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना टी गठित होइथिला तेबे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तेबे एई सुकन्या समृद्धि योजना टी कोन कन्यार शिक्षा व विवाह खर्च भरणा ପାଇଁ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ କି କିଏ କରିଥିଲେ କେଉଁ ସମୟ ରହିଥିଲା 2015 ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଇଜ ଡିସାଇଡେଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑप्शन बी आरबीआई ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन डी एससीबीआई तो जो इंटरेस्ट रेट टा रही सुकन्या समृद्धि योजना तेबे ताहा केउ मंत्री द्वारा निर्धारित करा जाय राइट आंसर हेजिबो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिबा परवर्ती प्रश्न स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल आर ऑपरेटेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए यूजीसी ऑप्शन बी आईएसआरओ ऑप्शन सी दूरदर्शन ऑप्शन डी एआईसीटी तेबे स्वयं प्रभा जो डीटीएच चैनल टी रही तेबे ताहा केउ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑपरेट करा जाउची कार्यकारी करा जाउची राइट आंसर हेजिबो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तेबे स्वयं प्रभा प्रोग्राम टी कोन एहा भारत सरकार एक शिक्षामूलक डीटीएच चैनल प्रकल्प जो जीएसटी 15 उपग्रह माध्यम 24x7 आवर रे उच्च मानर शिक्षा कार्यक्रम मान सब प्रसारण करा जाउची तेबे देखि दिनतो आउ कोन कोन सब पार्ट सब रहिची एनसीईआरटी सीबीएसई एनआईओएस इग्नो समस्त रो पाठ्यक्रम प्रसारित होइथाय स्वयं प्रभा द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन शंकर भ्राट इज एसोसिएटेड इन व्हिच रिलीजन ऑप्शन ए इस्लाम ऑप्शन बी सिखिज्म ऑप्शन सी जैनिज्म ऑप्शन डी हिंदुइज्म तेबे शंकर भरण आमे जदि बुझिबा तेबे शंकर शब्दटी व्यवहार कराइछि जहा शिव को बुझाई थाए तेणु यह केउ रिलीजन हेजिबो धर्म हेजिबो हिंदू धर्म राइट आंसर हेजिबो हिंदू धर्म तेबे जदि हमें देखिबा ए कॉन्टेक्स्ट ता कहा पई व्यवहार करा जाउछि शंकर एठी रेफर्स करूछि शंकराचार्यଙ୍କ पई जे कि जने लीडिंग फिलोसोफर थिले कहार आदित्य वेदांतर थिले आ से हिंदुइज्म को बा हिंदू धर्मटिक प्रचार प्रसार करूथिले तेणु एटा हमर रहि जिवो कोन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट जेतु शंकराचार्य तेणु शंकर अर्थ हेतिबारो एठी शिव को बुझाउथिबारो एहा हेजिबो हमर हिंदू धर्म परवर्ती प्रश्न द जस्टिस जेएस वर्मा कमिटी 2013 was constituted after which incident ऑप्शन ए जेसिका लाल केस ऑप्शन बी निर्भया केस ऑप्शन सी आरुषि केस ऑप्शन डी बिक्सिस बानो केस तबे जो जस्टिस रही वर्मा कमिटी द्वारा जेएस वर्मा कमिटी द्वारा 2023 रे सेटा प्रकृत रे केउ इंसिडेंट परर घटना तो राइट आंसर हेजिबो निर्भया केस निर्भया केस कथा जदि हम मने पकेबा एहा मुख्यतः 2022 जो निर्भया गण बलात्कार करा जायतिला घटना परे परे ही 2023 अनुसार भारत रे महिला को सुरक्षा एवं क्रिमिनल आईन रे संशोधन सुपारिश करिया पई गठित करा जायतिला एहार जस्टिस जेएस वर्मा को अध्यक्षता रे गठित होइतिबारु एहा ना कोन हे जायछि जस्टिस वर्मा कमिटी हे जायछि मन रखंतु केउ ईयर 2012 रो 2013 तो मुख्य हमर मन रखिबा 2013 कहा पई ए जो महिला मानक सुरक्षा पई नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्मा कमिटी मेनली डील्ट विथ amendment in which law option a RTI act option b IPC related to sexual offense option c IT act option d POCSO act ए जो वर्मा कमिटी टा हम रही महिला मानक सुरक्षा करने ताहा केउ संशोधन रे कार्यकारी करूछि आईपीएस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस के पई ताहा आईन कानून सब प्रणयन करूछि नेक्स्ट क्वेश्चन एआईसीटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर ऑप्शन ए 1945 ऑप्शन बी 1987 ऑप्शन सी 1956 ऑप्शन डी 1992 तो एआईसीटी वाज एस्टैब्लिश केउ वर्ष एआईसीटी टा हमर प्रतिष्ठित होइतिला राइट आंसर हे जिवो 1987 मसिया रे तबे एआईसीटी रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो तार पूर्ण फुल फॉर्म हे जाउछि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एहार ओडिया जदि हम अर्थ देखिबा अखिल भारतीय वैषयिक शिक्षा परिषद मन रखंतु अखिल भारतीय वैषयिक शिक्षा परिषद जोठी कोन करा जाय वैषयिक शिक्षा सब फार्मेसी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एगुडा सब निर्धारित बा नियंत्रण करा जाय थाए नेक्स्ट क्वेश्चन एआईसीटी फंक्शंस अंडर व्हिच मिनिस्ट्री ऑप्शन ए
Ministry of Skill Development, option B Ministry of Education, option C Ministry of Labor, option D Ministry of Science and Technology। ତେବେ AICT जो फंक्शन टी रही ताहा काहा अंडर रे केउ मंत्री मंडल अधीन रही तो राइट आंसर हेजिबो MOE Ministry of Education। Next question, Ananda Matha was written by option A Aurobindo Ghosh, option B Bankim Chandra Chattopadhyay, option C Rabindranath Tagore, option D Sarojini Naidu। ତେବେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଯୋଉ ରହିଛି ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଯାଇଛି? ଆନନ୍ଦ ମଠ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଇଜ ଅଥର୍ଡ ବାଇ ଅପସନ ଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅପସନ ବି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ ସି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଅପସନ ଡି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ୟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଏଇଟା ହଉଛି ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, which of the following is not a member of SAARC? Option A India, option B Afghanistan, option C Myanmar, option D Nepal। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ 8ଟି ଆମର ରହିଛି ସାର୍କର ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ତା ଭିତରେ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? which is not a member of SAARC। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମିଆଁମାର। ମିଆଁମାରଟା ଆମର ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଦବା କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଭାରତ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ରହିଛି? କାଠମାଣ୍ଡୁ ନେପାଳ ରହିଛି। ତେବେ ସାର୍କର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦବା, ସାଉଥ ଏସିଆନ ଆସୋସିଏସନ ଫର ରିଜିଓନାଲ କୋଅପରେସନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଉଥ ଏସିଆନ ଆସୋସିଏସନ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସଂସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, SAARC headquarters is located in option A ଢାକା, option B କାଠମାଣ୍ଡୁ, option C କୋଲମ୍ବୋ, option D ଇସଲାମାବାଦ। ତେବେ SAARC ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଟି କେଉଁଠି ଅଛି ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏବେ କହିଥିଲି, ତେବେ ମନେ ପକେଇ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି? ତ SAARC headquarter is located in କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଯୋଉଟା କି ରହିଛି ଆମର ନେପାଳରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆସୋସିଏସନ ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ବାଂଲାଦେଶ was created in which year? ବାଂଲାଦେଶଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ 1965, ଅପସନ ବି 1970, ଅପସନ ସି 1971, ଅପସନ ଡି 1972। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶଟା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1971 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ କ୍ରିଏସନ ଅଫ ବାଂଲାଦେଶ ଫଲୋଡ ହୁଇଚ ୱାର? ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ୱାର, ଅପସନ ବି ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର 1965, ଅପସନ ସି ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର 1971, ଅପସନ ଡି କାରଗିଲ ୱାର। ତେବେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାଂଲାଦେଶଟା ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1971 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, as per census 2011 the literacy rate of India is approximately option A 70.5%, option B 64.4%, option C 66.2%, option D 68.9%। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନଗଣନା 2011 ତେବେ ଆମର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା? 74.4% ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ହାଇ ଲେବୁଲ ଅଫ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଇନ ବ୍ଲଡ ଇଜ ମେଡିକାଲି ଟର୍ମ ଆଜ? ଅପସନ ଏ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ, ଅପସନ ବି ହାଇପର ୟୁରିସେମିଆ, ଅପସନ ସି ଲିକୋମିଆ, ଅପସନ ଡି ଆନେମିଆ। ଯଦି ଆମର ୟୁରିକ ଏସିଡ ବହୁତ ବ୍ଲଡ ରେ ହେଇଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ମେଡିକାଲରେ ଆମେ କେଉଁ ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାଇପରସେମିଆ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, persistent high uric acid may lead to which disease? Option A diabetes, option B asthma, option C gut, option D jaundice। ତ ଆମର ଯଦି ୟୁରିକ ଏସିଡ ଟା ବ୍ଲଡ ରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଯିବ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ଅଟେ? କେଉଁ ରୋଗ ହବ ଯାହା ଫଳରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ବଢିଯିବା ଫଳରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ଗଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଗଟ୍ ମାନେ କଣ? ଗଣ୍ଠି ବାତ ଜନିତ ରୋଗକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଗଟ୍। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି କଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେଇଥାଏ, ପଥୁରୀ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆମର ବ୍ଲଡ ରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ର ମାତ୍ରା ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଟ୍ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ, ଗାଇଟ ଆନ୍ଥ୍ରାଇଟିସ ମାନେ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ତ
ତେଣୁ ଗଟ୍ টিକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ जोटा कि यूरिक एसिड रो अधिक मात्रा हेबा द्वारा होई थाए हाइपोसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द 2025 महाकुंभ मेला occurred after how many years due to special astrological alignment तेबे ऑप्शन ए 100 ऑप्शन बी 120 ऑप्शन सी 144 ऑप्शन डी 200 तेबे 2025 रे जो महाकुंभ मेला हेतला ताहा केते वर्ष परे होइतला 144 वर्ष परे जायकी पड़िथिला। जिबा परवर्ती प्रश्न In 2025, India overtook which country to become the fourth largest economy? तो यदि आमे देखिबा अर्थनीति बा आर्थिक व्यवस्था देशर तेबे भारत 2025 सुधा केतेतम स्थान रे रहिछि? ऑप्शन ए यूके ऑप्शन बी जर्मनी ऑप्शन सी जापान ऑप्शन डी फ्रांस तेणु ओभरटेक करछि जापान को हरेकी आगे रहिछि चतुर्थतम स्थान रे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 was held in ऑप्शन ए दिल्ली ऑप्शन बी बेंगलुरु ऑप्शन सी मुंबई ऑप्शन डी हैदराबाद तेबे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 केबे अनुष्ठित होइथिला बा केउ स्थान रे होइथिला? ऑप्शन ए दिल्ली ऑप्शन बी बेंगलुरु ऑप्शन सी मुंबई तो राइट आंसर हे जिवो मुंबई ठारे बा बॉम्बे ठारे अनुष्ठित होइथिला। तेबे ई ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कोन बा जाहा को हमें शॉर्ट रे जीएफ बोली कहिथांती जहा विश्वर सबुठारु बड़ फिनटेक सम्मेलन भाबरे जनाशुना अक्टोबर 7 रु 9 2025 पर्यंत मुंबई रे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर रे अनुष्ठित होई सारछि। तेबे यार मुख्य विषय वस्तु होछि कोन आर्थिक क्षेत्र रे एआई रो भूमिका ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाउछि। ए होछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा कि हमर कहउछि एआई को सेटा केमिति हम समस्त जो सब कार्य रहिछि डिजिटल पेमेंट हो ब्लॉकचेन बैंक फिनटेक सक्सेस ए सब ऊपर गुरुत्व दिया जाइछि हमर जीएफएफ 2025 सम्मेलन माध्यम रे मन रखंतु तार आउ उदर कोन रहिछि पीसीआई हो एनपीसीआई हो एफएससीसी हो। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न जीएफएफ 2025 थीम फोकस्ड ऑन ऑप्शन ए डिजिटल लिटरेसी ऑप्शन बी फिनटेक रेगुलेशन ऑप्शन सी एआई इन फाइनेंस ऑप्शन डी क्रिप्टो गवर्नेंस तेबे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 रो थीम मुख्य थीम फोकस करूछि एआई इन फाइनेंस तो कहितली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर मिसेस करी फोकस करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया hosted the 2025 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप with how many teams? जेतबळे इंडिया होस्ट करिथिला 2025 आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप तेबे सेथिरे केतोटी टीम अंशग्रहण करिसंती 6 टी ना 8 टी ना 10 टी ना 12 टी राइट आंसर हे जिवो 8 टी टीम वर्ल्ड कप रे अंशदार होइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन India became champions of the 2025 Women's Cricket World Cup by defeating काहाको हरे कि इंडिया जययुक्त हेछि? ऑस्ट्रेलिया ना इंग्लैंड ना साउथ अफ्रीका ना न्यूजीलैंड जो रहिछि हमर 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जेतरे चैंपियन हेछि इंडिया तबे काहाको हरे कि साउथ अफ्रीका को हरे इंडिया शेषरे चैंपियन होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेजर bilateral crisis occurred in May 2025 between India and Pakistan? Option A trade war option B military strikes and ceasefire option C boundary talks option D economic sanctions तेणु क्यों मेजर बिट्रेड पई क्राइसिस पई हमर युद्ध लागि इंडिया पाकिस्तान राइट आंसर होची मिलिटरी स्ट्राइक्स एंड ceasefire। नेक्स्ट क्वेश्चन द 2025 इंडिया पाकिस्तान tensions escalated mainly after the option A border fencing dispute option B Pahalgam attack option C trade traffic issue option D water sharing disagreement तो राइट आंसर कौन है जो हम जो इंडिया पाकिस्तान बहुत टेंशन दोथला तो सेटार मुख्य कारण होची पहलगाम अटैक पई। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न ए नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल इन इंडिया ऑन May 7 2025 was called ऑप्शन ए ऑपरेशन सुरक्षा ऑप्शन बी ऑपरेशन साइड ऑप्शन सी ऑपरेशन विराट ऑप्शन डी ऑपरेशन अभ्यास तेणु गोटे नेशनल वाइड बरे करा जाइछि कोटा सिविल डिफेंस ड्रिल गोटे करा जाउथिला तो ता नाटा होछि ऑपरेशन अभ्यास। जिबा परवर्ती प्रश्न दिवाली वाज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन 2025 ऑप्शन ए डोंट नो ऑप्शन बी ट्रू ऑप्शन सी फॉल्स ऑप्शन डी नॉट अनाउंस्ड तो केउटे हबो सठिक उत्तर तमे जानि छ ना एटा ठीक लेखा जाइछि ना भूल कुआ जाइछि
କୋଉଟା ହେଇଯିବ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟ୍ରୁ। ତା ମାନେ କଣ ଦିୱାଲି ୱାଜ ଇନସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ସେଣ୍ଟର ତା ମାନେ ହଉଛି ଦୀପାବଳିକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଅମୂର୍ତ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି କେବେ 2025ରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି କଣ ପାଇଁ ଅମୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। Next question. In 2025, India's RBI governor said India could weather global challenges citing strong. Option A, military strength. Option B, forex reserves. Option C, tech exports. Option D, forex reserves and economic fundamentals. ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଯେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବ ତାର କେଉଁ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ। ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କହିଲେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ କହିଲେ ବୈଷୟିକ ମୁଦ୍ରାର ଉନ୍ନତି, ନା ଟେକ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କହିଲେ ବୈଷୟିକ ଆମର ରପ୍ତାନି ହେଇଯିବ, ନା ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ। ତ ଦିଟାକ ହେଇଯିବ। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାରେ ମାନେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୌଳିକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ କଣ କରିପାରିବ ଆହ୍ୱାନ ତ କରିପାରିବ କି ଆସିଲେ ଆମେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। In India 2025 GDP ranking which nation remained one? ଯଦି ଦେଖିବା 2025 ଆଉ 26ରେ ଜିଡିପି ରାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ତ କେଉଁ ଦେଶଟି ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନରେ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଚାଇନା, ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ବି ଚାଇନା, ଅପସନ ସି ୟୁଏସଏ, ଅପସନ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ୟୁଏସଏ। ୟୁଏସଏ ମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଡିପି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯାହା ହଉଛି ଏକ ଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଚୂଡାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୋଟ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ। ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେବେ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନରେ କିଏ ଅଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବା ୟୁଏସଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚୀନ ବା ଚାଇନା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଜର୍ମାନୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚୀନ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ବାଂଲାଦେଶ ଇଜ ଅପସନ ଏ କରାଚି, ଅପସନ ବି କଲମ୍ବୋ, ଅପସନ ସି ଢାକା, ଅପସନ ଡି କାଠମାଣ୍ଡୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଂଲାଦେଶର କିଏ ରାଜଧାନୀ ତେବେ ତାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ କରାଚି, ନା କଲମ୍ବୋ, ନା ଢାକା, ନା କାଠମାଣ୍ଡୁ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ବାଂଲାଦେଶ ଇଜ ଢାକା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ କିଏ ଢାକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। The largest democracy in the world is option A USA, option B Russia, option C China, option D India। ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ବୃହତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ପୃଥିବୀରେ କିଏ ସେହି ଦେଶ। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ନା ରୁଷିଆ, ନା ଚାଇନା, ନା ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ଆଟ୍ ଏବାଉଟ option A 10%, option B 20%, option C 24%, option D 30%। ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି 10%, ନା 20%, ନା 24%, ନା 30%। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 24% କଭର ହେଇକି ରହିଛି କେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜିଡିପି stands for option A ଗ୍ଲୋବାଲ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ, option B growth domestic product, option C gross domestic product, option D general domestic production। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ଆମେ ପୁରା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଜିଡିପି stands for gross domestic product। ମନେ ରଖନ୍ତୁ gross domestic product। next question। who founded the organization Indian National Congress which later became a major force for national unification। तबे ऑप्शन ए एओ हुम, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाल लाजपत राय, ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। आलन आक्टावियन होम तेणु कोटा हमर हेजिबो राइट आंसर हेजिबो आलन आक्टावियन होम होइथिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो गठन करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लोगन यूनिटी इन डाइवर्सिटी बेस्ट रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो स्लोगन टी रहिछि विविधतार एकता ताहार अर्थ कोन राइट आंसर हेजिबो नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। हमर जातीय स्तर रे विविधतार एकता रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The right to property was removed from fundamental rights by option A 42 amendment, now option B 44 amendment, now option C 52 amendment, now option D 61 amendment. ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ, କେତେ ସଂଶୋଧନ 44ତମ ସଂଶୋଧନରେ ତାକୁ ହଟା ଯାଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି. Next question. Presently the right to property is a option A fundamental right, now option B legal right under article 300A, option C directive principle, option D natural right. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ହଟା ଯାଇଥିଲା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ, ତାହା ଏବେ କୋଉଥିରେ ରହିଛି, ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 300A ରେ ସେଟା ଗଣା ଯାଉଛି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. The Justice J.S. Verma Committee was constituted after which incident? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ବର୍ମା କମିଟି ରହିଛି ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଏଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା. ଅପସନ ଏ 2001 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଟାକ, ଅପସନ ବି 2012 ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍, ଅପସନ ସି ମୁମ୍ବାଇ ଟେରର ଆଟାକ, ନା ବାବରଜୀ ମସଜିଦ ଡେମୋଲିସନ. ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2012ରେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ହିଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ମା କମିଟି. Next question. The Burma Committee deal mainly with option A election reforms, option B judicial reforms, option C criminal law amendments related to women's safety, option D police requirement. तो जो ବର୍ମା କମିଟି ରହିଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଦ ବୁକ୍ Annihilation of Caste was written by option A B.R. Ambedkar, option B Jyotirao Phule, option C Periyar E.V. Ramsam, option D ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ. ତ ଯୋଉ ବୁକ୍ ରହିଛି Annihilation of Caste ସେଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. ଜଗ ଫଲ୍ସ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ କେରଳା, ଅପସନ ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ. ତେଣୁ ଯୋଉ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ଜଳପ୍ରପାତରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ବିଘ୍ନ ବିଏଡ ଏନ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେବେ 6 ସେହିପରି ଜଗ ଜଳପ୍ରପାତଟି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଜଗ ଫଲ୍ସ. ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. ଦୁଧସାଗର ଫଲ୍ସ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଅପସନ ଏ ଗୋଆ, ଅପସନ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ ଡି ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ସି. ତେଣୁ ଦୁଧସାଗର ଜଳପ୍ରପାତଟି କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଗୋଆ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନା ବୋଥ ଗୋଆ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର. ତ ରାଇଟ ଗୋଆ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ. ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ବୋଥ ଏ ଆଉ ସି, ଗୋଆ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି ଦୁଧସାଗର ଫଲ୍ସ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Ellora caves are famous for option A rock cut temples, option B Mughal paintings, option C Buddhist university, option D stone pillars. ତେଣୁ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଆର୍ ଫେମସ ଫର ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ତେଣୁ ତାହା ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଦ ଫେମସ କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ ଇନ୍ ଏଲୋରା ୱାଜ ବିଲ୍ଟ ବାଇ ଅପସନ ଏ ଚୋଲସ, ଅପସନ ବି ପଲ୍ଲବସ, ଅପସନ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟସ, ଅପସନ ଡି ଗୁପ୍ତସ. ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୈଳାସ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି ଆମର ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି. ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. The part of brain responsible for balance of body is option A cerebrum, option B cerebellum, option C medulla, option D hypothalamus. ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବ୍ରେନ ର କେଉଁ ପାର୍ଟଟି ମୁଖ୍ୟ ରେସପନ୍ସିବଲ ନେଇଥାଏ ଆମର ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେରେବେଲମ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେରିବେଲମ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନ ଇଜ ଅପସନ ଏ cerebellum, option B cerebrum, option C medulla, option D brain stem. ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଭାଗ କେଉଁଠି ରହିଛି, ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଭାଗଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନ ଇଜ ସେରେବ୍ରମ, ବ୍ରମ ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ. ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଆର ଇସ୍ୟୁଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଅପସନ ଏ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ, ଅପସନ ବି ମୌର୍ଯ୍ୟନ ପିରିୟଡ, ଅପସନ ସି ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ କଏନ ପିରିୟଡ, ଅପସନ ଡି ମୁଗଲ ପିରିୟଡ. ତ ବହୁତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପା ମୁଦ୍ରାଟେ ଆମ
भारत रे प्रचलित होउथला तबे कहा पीरियड रे? तो राइट आंसर हे जिवो पंच मार्क्ड कॉइन पीरियड रे। जिबा परवर्ती प्रश्न, सिल्वर कॉइन ऑफ शेरशाह सूरी वाज कॉल्ड। तो शेरशाह सूरी समय रे सिल्वर कॉइन जोटी व्यवहार करा जाउथिला मुद्राटी को रूपा मुद्रा तबे ताको कोन बोली कुहा जाउथिला? दिनार ना रुपी ना टंका ना मोहर कोन कुहा जाउथिला? सिल्वर कॉइन ऑफ शेरशाह सूरी वाज कॉल्ड। तो राइट आंसर हे जिवो रुपी बोली कुहा जाउथिला। तेणु सेतबेले कोन कहउथिला शेरशाह समय रुपी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन ब्रेन वेट अबाउट। ऑप्शन ए 1.4 kg, ऑप्शन बी 2.2 kg, ऑप्शन सी 900 ग्राम, ऑप्शन डी 2.8 kg। तो जदि हम गोटे मनीषर मस्तिष्क को ओजन करबा तबे तार ओजन केते होइथाय? राइट आंसर हे जिवो 1.4 kg। गोटे मिनिमम हमर रहला 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, the powerhouse of the cell is। option A nucleus, option B ribosome, option C mitochondria, option D golgi body। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁଠାରୁ ଆମର ପାୱାର ହାଉସ ବା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସେଲ ର, ତେବେ ତାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଦ ପାୱାର ହାଉସ ଅଫ ଦ ସେଲ ଇଜ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ, ତେଣୁ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଇଜ। ଅପସନ ଏ ଭୋଲ୍ଟ, ଅପସନ ବି ଓମ୍, ଅପସନ ସି ଆମ୍ପିୟର, ଅପସନ ଡି ୱାଟ। ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହାର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କଣ? ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକକ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆମ୍ପିୟର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ୍ପିୟରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର। ଅପସନ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1, ଅପସନ ବି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅପସନ ସି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଅପସନ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2। ତେବେ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟିକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ ବା ପ୍ରଥମେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଫେମସ ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ। ଅପସନ ଏ ଆଗ୍ରା, ଅପସନ ବି କୁତବ ମିନାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଅପସନ ସି ଜୟପୁର, ଅପସନ ଡି ବାରାଣସୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୌହ ପିଲାର ବା ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭଟି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ଫେମସ ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଇନ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୁତବ ମିନାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁତବ ମିନାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ। ଅପସନ ଏ ମଦୁରାଇ, ଅପସନ ବି ୱାରଙ୍ଗଲ, ଅପସନ ସି ହାମ୍ପି, ଅପସନ ଡି ମୈସୁର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଜୟନଗର ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା ବା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାମ୍ପି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଯିବ ହାମ୍ପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟେଉ ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ। ଅପସନ ଏ କୋଲୋରାଡୋ ପ୍ଲାଟେଉ, ଅପସନ ବି ଟିବେଟିଆନ ପ୍ଲାଟେଉ, ଅପସନ ସି ଡିକାନ ପ୍ଲାଟେଉ, ଅପସନ ଡି ଇରାନିଆନ ପ୍ଲାଟେଉ। ତ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟେଉ। ଦ ମିନିଂ ଅଫ ପ୍ଲାଟେଉ ଇଜ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଟା ଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟିବେଟାନ ପ୍ଲାଟେଉ, ଟିବେଟାନ ସଭ୍ୟତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Angel Falls is the। Option A highest waterfall in the world, option B longest waterfall in the world, option C widest waterfall in the world, ନା the largest river fall। ଯଦି ଆଞ୍ଜେଲ ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କଣ ଅଟେ? ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ନା ଦୀର୍ଘତମ ନା ବିସ୍ତୃତ ନା କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ waterfall। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, the longest mountain range in the world is। Option A Himalayas, option B Andes, option C Alps, option D Rockies। ତ longest କହିଛି ମାନେ କଣ? ଦୀର୍ଘ ବା ବହୁତ ଲମ୍ବା। The longest mountain range in the world is। ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁଠି? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡିସ୍ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, the concept of fundamental rights in India was borrowed from the constitution of। ଯୋଉ କହିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି? କାନାଡା ନା ୟୁକେ ନା ୟୁଏସଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ନା ଆୟରଲାଣ୍ଡ। The concept of fundamental rights in India is borrowed from USA। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, the chairman of the drafting committee of the Indian constitution was।
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी B.R. आंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थिले भारतीय संविधान, तो राइट आंसर है B.R. आंबेडकर। B.R. आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग वॉलंटरी एक्शन इज, ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी सेरेब्रम, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो माने आम मस्तिष्कर क्यों पार्ट बा क्यों भागटी कंट्रोल करिथे सब विभिन्न एक्शन, आमे जो सब एक्शन करिथांती ताको किए करिथे, तो राइट आंसर है सेरेब्रम। क्यों पार्टी सेरेब्रम पार्टी सब कंट्रोल करिथाय। जिबा परवर्ती प्रश्न, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कौन है राइट आंसर, सबुठारु माने कौन बृहत्तम ग्लैंड कोटा आम माने मनुष्य शरीर, राइट आंसर है लिवर। मन रखंतु लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जिनेवा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड इन which country? The right answer is the headquarters of the International Monetary Fund is located in Washington DC. मन रखंतु Washington DC. Next question, the gold coin during the Mughal period was called, सेमती आमर रहिला कोन सुनार जो मुद्रा सब व्यवहार कराउथिला मोगल साम्राज्य समय रे, तेबे ताकू सेतबेले कोन बोली कुहा जाउथिला, ऑप्शन ए रुपी, ऑप्शन बी टंका, ऑप्शन सी मोहर, ऑप्शन डी पैसा। तो राइट आंसर कोन हेचिबो, कुहा जाउथिला मोहर बोली कुहा जाउथिला गोल्ड कॉइन मानको, सेतबेले सब सुना मुद्रा प्रचलित हेउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कौच एलोरा केव कथा में एबे पढ़ी के आसिले, तो एलोरा केव टा केउठारे देखिबा पई मिले, केउ राज्य रे, महाराष्ट्र ना गुजरात ना कर्नाटक ना मध्य प्रदेश। राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो एलोरा केव्स मन रखंतु महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृद्धेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय, ऑप्शन ए पल्लवस, ऑप्शन बी चोलस, ऑप्शन सी गुप्तस, ऑप्शन डी मौर्यस। तेणु जो कही बृद्धेश्वर मंदिरटी रही तेबे ताहा केउ वंश द्वारा निर्माण करा जायछि, पल्लव वंश ना चोल वंश ना गुप्त वंश ना मौर्य वंश द्वारा। राइट आंसर है चोल मानक द्वारा निर्माण करा जायछि बृद्धेश्वर टेम्पल। जिबा परवर्ती प्रश्न, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन, यूनाइटेड नेशन माने यूएनए, तो यूएन रो हेडक्वार्टर कोन, ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंडन। जदि कहिदबा मुख्य कार्यालय बा हेडक्वार्टर कोठी रहिछि जातिसंघर यूनाइटेड नेशन रो, राइट आंसर हेजिबो न्यूयॉर्क रे रहिछि तार मेन हेडक्वार्टर। जिबा परवर्ती प्रश्न, चिलिका लेक इज द, ऑप्शन ए लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लागून इन इंडिया, ऑप्शन बी लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा, ऑप्शन सी लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, ऑप्शन डी लार्जेस्ट वाटरफॉल। तेणु केउटा है राइट आंसर, चिलिका ह्रदटा कौन गोटे वाटरफॉल की जलप्रपात की ना गोटे ह्रद की ना गोटे डैम की नदी बंध की। तो राइट आंसर कौन है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लागून इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस जगन्नाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाय, ऑप्शन ए अनंत वर्मन चोड़गंग, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी नरसिंह देव वन प्रथम नरसिंह देव ना ऑप्शन डी कपिलेन्द्र देव। का द्वारा निर्माण करा जायथिला हमर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिरटी, राइट आंसर है अनंत वर्मन चोड़गंग द्वारा प्रथम करी निर्माण कार्य आरंभ होइथिला। परवर्ती प्रश्न, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जदि आमे देखिबा जीवन प्रक्रिया रो मुख्य यूनिट टा कोन, बेसिक यूनिट, ऑप्शन ए टिश्यू, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी एटम। तेणु क्यों सोर्स रु गोटे जीवन टी सृष्टि होइथाय, राइट आंसर है सेल, गोटे सेल ही होची बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबोर्न, ऑप्शन सी कैनबेरा, ऑप्शन डी पर्थ। तो कोटा है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जदि ऑस्ट्रेलिया रो राजधानी देखिबा तबे तार राइट आंसर कोन हिजबो, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, राइट आंसर है कैनबेरा। मन रखंतु ऑस्ट्रेलिया रो राजधानी
Canberra. परवर्ती प्रश्न the smallest continent in the world is option A Europe, option B Australia, option C Antarctica, option D साउथ अमेरिका. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माने महादेश. तो सबुठारु छोट महादेश केउंटी अटे विश्वर? राइट आंसर हिजबो द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया हिजबो हमरो राइट आंसर जोटा कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इज ऑप्शन ए मराइना ट्रेंच, ऑप्शन बी जाभा ट्रेंच, ऑप्शन सी टोंगा ट्रेंच, ऑप्शन डी प्यूट्रो रिको ट्रेंच. तो कहिजे डीपेस्ट ओशन ट्रेंच माने समुद्र भितर देखा जाउतबा खाई सबुठारु गभीरतम खाई केउंटी? राइट आंसर हेजिबो मराइना ट्रेंच सबुठारु गभीरतम खाई. नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन ए आफ्रिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अंटार्कटिका. तेणु सबुठारु बृहत्तम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पचाचे कॉन्टिनेंट मानला महादेश. तेणु क्यों महादेश सबुठारु बड़? राइट आंसर हेजिबो कोन एशिया महादेश. गोटे महादेश माने अनेक गुडे देशर समाहार गोटे महादेश बोली कुहा जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ द आर्गुमेंटेटिव इंडिया इज ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय. तो क्यों ऑथर लिखिछंती द ऑथर ऑफ द आर्गुमेंटेटिव इंडिया? तेणु द ऑथर ऑफ द आर्गुमेंटेटिव इंडिया इज अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन. नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज. लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माने नदी भितर देखा जाउथवा गोटे द्वीप कोठी पूरा विश्व भितर पचारिछि. ऑप्शन ए मंजुली, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी बोर्नियो. कोटा हे जिवो द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज मजुली. मन रखंतु मजुली. नेक्स्ट क्वेश्चन द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इज ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी लियोपार्ड. तेणु आमर जदि देखिबा स्थल भागरे सबुठारो स्पीड फास्टेस्ट लैंड एनिमल किए शीघ्र दौड़ी पारुथिबो? तो राइट आंसर हे जिवो चीता. राइट आंसर कोन? चीता. द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इज चीता. नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट. एसआई यूनिट होची हमर अंतर्जातिक एकक आमे कोन व्यवहार करिथांती प्रेशर पई बा हमर चाप पई हम क्यों एकक व्यवहार करिथांती? राइट आंसर इज पास्कल. मन रखंतु प्रेशर रो पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन. गोटे सबुठारु क्षुद्रतम कणिका बा यूनिट होउछ मैटर रो क्षुद्रतम कणिका को कोन कुहा जाय? सेल कुहा जाय ना एटम कुहा जाय ना मॉलिक्यूल कुहा जाय ना इलेक्ट्रॉन कुहा जाय? राइट आंसर हे एटम बोली कुहा जाय. एटम.